सबुजिमा पहाड़ मझे अवस्थित गोटे शांत घाटी स्थित थिला गोटे भल गाँ सिमला। यही गाँव रे रहउथिला जणे कमली। कमली पाखरे निजर घर नथिला। सी निजर माँ बापा एवं सान भाई सहित गाँ कूल गोटे भड़ा घर रे रहउथिला। जीवन सीधा सरल थिला, हस खुशी रे भरा, किंतु पैसार अभाव सबु बेले हेउथिला। अपा हाँ गोलू, कौन है मोर भाई को? से स्कूल रे कहिसंती मोर फीस बाकी अच्छे ना, सेतपे मते रिजल्ट मिलिबनी, एतपे जल्दी रो जल्दी फीस भर देवार अछि। अच्छा एपरी कहले टीचर? ठीक अच्छे, टीचर को कहि देबु, आमे जल्दी फीस भरी देबु। हाँ। परिवार साहाय्य करिबा पई कमली गाँव रो एकमात्र होटल द क्रोजी इन रे काम करथिला। से कौनसी रोषेई कि वेटर नथिला, केवल गोटे सहायता। सी टेबल सफा करथिला, चटाण पोछुथिला, आ छोट मोट काम संभाळुथिला। एही होटल रो मालिक शर्मा बाबू जने दयालु व्यक्ति थिले। से कमली को सब बेले सम्मान देउथिले आ जीवनर कथा मध्ये बुझाउथिले। अरे कमली झियो, तू एबे जाई घर को जाइनु? नाही, से बस टिके काम बाकी थिला, ते भाबिली कर देबी तापर घर को जीबी। तो काम तो बहुत ठीक रे करछु कमली, किंतु मने रखिबो एही काम सहित तते निजर पाठ पढ़ा ऊपर भी ध्यान देबको अछि। तेपई कालिठू सब काम शीघ्र कर देबु, आ घर को जाई पाठ पढ़ा रे ध्यान भी देबु, बुझिलु? एही काम कारणरो जदि तोर ध्यान पाठ पढ़ारू हटि गला तेबे ताहा मते भल लागिवनी। हाँ निश्चय शर्मा बाबू। दिने होटल सामने रे गोटे चमकुथिबा कार आसी अटकी गला। ता भितरु जने लोक बाहरिला, राहुल वर्मा, जने प्रसिद्ध व्यवसायी। जने व्यवसायी रो आग्रा दरिया रे से कमली रो होटल रे खाइबा पाई रहिला। दुर्भाग्यवशतः से दिन रोषेया बेमार थिला, आ बाकी सब कर्मचारी माने प्रथम व्यस्त थिले। शर्मा परिशान थिले। तांको जଣା थिला जे वर्मा बाबू को निराश करेबा होटल रो प्रतिष्ठा पाई क्षतदायी थिला। नमस्कार वर्मा साहेब, आपनको आमर होटल को स्वागत करछु। धन्यवाद शर्मा बाबू। एमिति भी आपनको होटल तो बहुत सुंदर। मु तो आज ए होटल रो सबुटु भलो डिश खाइबा को जाउछि। आज्ञा निश्चय शर्मा बाबू, किंतु टिके असुविधा अछि। आज आमर रोषेई करिया वाला बीमार अछि, सेति से ये आपण कोन कहउचंदी? कोन एबे मु एटू खाली पेट रे जीबी? जदी होटल रे स्टाफ नाहंती तेबे होटल बंद काई कर दउ नांती आपण? वर्मा बाबूंकर राग बढ़ी बढ़ी चलीथिला। सेते बेले पाखरे टेबल सफा करथिबा कमली ए सब देखुथिला। से तुरंत शर्मा बाबूंक पाखरे आसिला आ कहबाक लागिला, क्षमा करंतु सर, आम कारण आपको कष्ट होला, किंतु आपण चिंता करंतु नै, आमे जल्दी आपनको खाइबार व्यवस्था कर देबो। शर्मा बाबू आपण मते चिंता करंतुनी, आज रो खाइबा मु कर देबी। तमे सतरे खाद्य तयारी करि परिबो? हाँ शर्मा बाबू, मोर जेजेमा मते गोटे खास रेसिपी शिखाइचंती। आमर परिवार रे बहुत वर्ष होला चली आसीछि। आज मु सेही डिश तयारी करबी। शर्मा बाबू टिके समय पर्यंत भाबियाकु लागले। से जानिथिला जे कमली परिश्रमी, किंतु एते बड़ ग्राहक पई रोषेई करबा बहुत बड़ दायित्व थिला। हेले भी तांका पाखरे अन्य कोनोसी विकल्प नथिला। ठीक अछि कमली, चेष्टा करो। कमलीर आखिरे चमक आसीगला। से दौड़ी दौड़ी रोषेई घर को गला, सामग्री एकाठी कला, आ पूरा इच्छार सहित काम करबा आरंभ करदेला। से बाउंस रे मोमोस तयारी करबा को जाउथिला। गोटे अनंत अद्भुत व्यंजन ताहार पूर्व पुरुष माने सिमलार पहाड़ रे रही एहा करथिले। से माने शिकारी थिले, आउ जंगल रे बाउंसर बाड़ी रे मोमोस तयारी करथिले, जद्वारा ता भितरे गोटे खास मोमोर स्वाद आसुथिला। चलो सेफ कमली, एबे निजर कमाल देखाओ, बाउंस वाली मोमोस तयारी कर देखाओ। कमली परिबा काटिला, ताको भल भाबे धोई रोषेई कला। सेतिरे मायोनीज, शेजवान, ब्लैक सॉल्ट एवं मसाला मिसाइला। अरे वाह, यह तो बहुत मसालादार एवं स्वादिष्ट लागुची। चलो एबे मैदा मते चकटी देउछि। कमली जल्दी अटा चकटिला, आउ सेतिरे परिवार मिश्रण भर्ती करदेला। तापर ताकु सेतिरे बाउंसर खाली बाउंस भितरे पुराइला, माटी रे बंद करी नियारे लगाइला। जेपरी जेपरी बाउंसरु बासना आसिला, रोषेई एक अद्भुत धुआं भर्ती हो गला, जहा कारणरू कमलीर आखिरे निजर जेजेमांकर स्मरण आसबाकू लागिला। जे सब बेले कहबाकू लागुथिले, झिया खाइबा केवल पेट भरिबा पई ही न थाए, ताहा स्नेह एवं परंपरा को जोड़ीबार जरिया ही थाए।
ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ମାତ୍ରେ କମଲି ନିଜର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ମୋମୋସ୍ ବର୍ମା ବାବୁଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଲା। ତାକୁ ଦେଖିକରି ବର୍ମା ବାବୁଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଖୁସି ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ମା ବାବୁ ଧୀରେ କରି ଗୋଟିଏ ମୋମୋ ଉଠାଇଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚକିତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋମୋସର ସ୍ୱାଦ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ମସଲାର ଗରମା ଏବଂ ବାଉଁଶର ବାସ୍ନା ହୃଦୟ ଜିତିନେଲା। ଖାଇବା ଶେଷ କରି ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବାଃ କମଲି, ତମେ ତ ସତରେ କମାଲ କରିଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହାତରେ ତିଆରି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆରେ ବାଃ କମଲି, ତମେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲ। ତମ କାରଣରୁ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସତରେ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କମଲି ଝିଅ। ଆରେ ଆପଣ ତ ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଶର୍ମା ବାବୁ। ନା କମଲି, ଶର୍ମାଜୀ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ତମର ହାତରେ ତ ଯାଦୁ ଅଛି। ଏମିତି ତ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢୁଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପାଠ ପଢୁଛି। ତା ସହିତ ଶର୍ମା ବାବୁଙ୍କର ହୋଟେଲରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ନିଜର ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି। କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ତମେ ଏତେ ସବୁ କରିନେଉଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର କମଲି ବହୁତ ହିଁ ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ହୁସିଆର ବି। କହନ୍ତି ନା, ଯିଏ ପରିଶ୍ରମୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ନେଇଥାନ୍ତି। କମଲିର ବି କିଛି ଏମିତି ହିଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାର ମାନିନି କେବେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିଥାଏ। କମଲିର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଶୁଣିକରି ବର୍ମା ବାବୁ ଭାବୁକ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ଆଜି ଭଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେତେ ବି ଭଲ ଥାଉ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କମଲି ଭଳିଆ ଜୀବନର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ। କମଲିର କାହାଣୀ ଶୁଣିକରି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଃ କମଲି, ତମର ପ୍ରଶଂସା ଯେତେ କରିବି ସେତିକି କମ୍ ଅଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏଠାକୁ ଯେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ବେକାର ଭାବରେ କଥା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମର ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ମୋର ପୁରୁଣା ଦିନ ମନେ ପକାଇଦେଲା। ବର୍ମା ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ପର୍ସ ବାହାର କଲେ ଆଉ କମଲିକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ତୁମର ଏହି ବିଚକ୍ଷଣତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଗକୁ ବଢ଼ ଆଉ ଏହି କଳାକୁ ଦୁନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଅ। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍। କମଲିର ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ିକରି ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ରୁମ୍ର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିଲା, ଜରୁରୀ ସାମାନ କିଣିପାରିଲା, ଆଉ କିଛି ପଇସା ବାଉଁଶର ମୋମୋସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ନେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁରେ ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଖେଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରରୁ ବାଉଁଶର ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦ କ୍ରୋଜି ଇନ୍ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଆଉ କମଲି ଗାଁର ହିରୋ ହୋଇଗଲା। କାହାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା, ପରିଶ୍ରମ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ମେଳ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବ।